Guys, tara guys, parang ni Dodo guys. Kubita po si Dodo guys, parang guys, tara guys. 50 kilos marang Dodo, Timor, kwarta. Sama ni guys. Naka-vlog na po guys, marang guys, so tara. Sama ni paguyod guys, nakuha. Dili sa 134 marang 40 kilos today guys, 40. Thank you Lord. Sige guys. Di makubitan guys nga 24/7 ang iyang pasol guys. Nakubitan dyan sa 24/7.